among so many engineers and men of science, I really feel at home. And I will speak on climate change. The climate change is science and political matter. Climate change is one of the most complex problems to solve. The biggest computers are dedicated to climate change calculations. So, to bring that complicated problem to a general public and audience is a challenge in itself. But I will share this, sometimes maybe mixing it with Amharic, because I really want to convey the message and the danger and the challenge. And before I get into the details, I want to share with you the 4 or 5 areas which I'll be talking about. I want to explain a little bit about the problem, climate change. What is the problem? Why is it happening? I don't want to assume you know that, but I will not spend too much time on that, and then emissions and trends. And I will bring the third and fourth topic, the issue of climate change, very specifically to East Africa, and more precisely to Ethiopia. How is it going to affect us? And as a conclusion, I will throw 2 or 3 specific suggestions. I can have a laundry list of suggestions, but if you give too many, then people don't remember. What is the problem? Energy comes from the sun. And the amount of energy we get from the sun is constant. In fact, 1,368 watt per meter squared. That is a solar constant. Now, when it reaches the earth, it's a little bit smaller. For example, in the winter in Addis Ababa, it could be about 300, 400. In the summer, it could be 700. This number is outside our atmosphere. So when we absorb the solar energy, if there is carbon dioxide on the way, the amount of energy that comes from the sun easily passes through carbon dioxide. But once the solar energy is reflected from the earth, it will not penetrate CO2 because of the change in frequency. Simata ይግቡላ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሙቀቱ ሲመለስ ግን አትሄድም ያፈል። በዚህ ምክንያት አትሞስፌራችን ውስጥ ያለው ኃይል ሙቀት ይጠራቀማል። ተመልሶ ከአትሞስፌሩ መውጣት ስለማይችል እንዳይችል የሚያደርገው ምንድነው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ትልቅ ሚና አለው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብቻ አይደለም፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ትልቅ ሚና አለው በክላይሜት መለወጥ ላይ። በኮምፕሊኬትድ ሞዴል ይመስላል፣ ግን ኤስ የሚለው ከፀሐይ የሚመጣው ነው። ያንን እኛ ልንቆጣጠረው አንችልም። ሶላር ኮንስታንት ኢዝ ናቹራል፣ ኢዝ ጎድ ጊቭን። ልናበዛው አንችልም፣ ልንቀድሰው አንችልም። የካርቦን ዳይኦክሳይድ ምንጩ ምንድን ነው? It is this part. ከመሬት ውስጥ ቆፍረን የምናወጣው። The earth swallowed all the poisons for millions of years and cleaned the atmosphere, making it possible for us to live on earth. Now we start digging. የችግሩ ሁሉ ምንጭ ማይኒንግ፣ መሬትን መቆፈር ነው ማለት ነው። ከመሬት የሚወጣ ነገር ለአትሞስፌራችን ጥሩ ነገር ሰርቶ አያውቅም። ወንጀሉ እዛ
ውሃ ብቻውን ከመነጨ ኦኬ። ውሃም ልታመጣ መሬት ከቆፈርክ you are evacuating the earth። እዛ ስር ውሃው ሲወጣ ይንጠለጠላል ምድሩ። አንድ ቀን መደርመሱ አይቀርም። ኖርዘርን ካሊፎርኒያ አዲስ አበባ የሚያክል ምድር 20 ሜትር ዘቀጠ። ከውስጥ ተቦርቡሮ ውሃው አልቆ። Mining is the problem። ማይን ስናደርግ ከሰል፣ ኦይል፣ ናቹራል ጋዝ ሌሎችም አሉ። These are the problems። When we bring them, we burn them. When we burn them, we produce carbon dioxide። Carbon dioxide industry በፊት 280 parts per million ነበር concentration of carbon dioxide in the air። Pre-industrial was 280. Last year average 407.4. There is no plan of curbing this. There is no agreement. It will continue to grow. The consequence. That means የመሬት ሙቀት አብዞርብ የምናደርገው አትሞስፌራችን ኃይል ሙቀት እየጨመረ ነው የሚሄድ። እኔ የመጣሁት ያንን መርዶ ልናገር አይደለም። That's very well established። የዚያን ኮንሲኩዌንስ ኢትዮጵያ ላይ ምን ያመጣል? ያ በየምድሩ ላይ የተለያየ ውጤት ነው የሚያመጣው በየአገሩ ላይ። ከዚህ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ መጨመር ጋር የምድር ቴምፕሬቸር እየጨመረ መጣ። ቴምፕሬቸሩ ብቻ አይደለም ችግሩ። ኤነርጂ የምታቋላችሁ ኤነርጂ ካን ቢ in the form of heat ሙቀት። it can also be in the form of latent heat። አሁን ውሃ ስናፈላ ሲፈላ ውሃው ቴምፕሬቸሩ አይጨምርም፣ ሙቀቱ ግን እየጨመረ ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ብቻ አይደለም ችግሩ። ዊንድ ቅድም ሚኒስትር የተናገሩት ሁሪኬንስ እነዚህ እዛው ሲጠቃለሉና ምድራችን ትልቅ ችግር ውስጥ ትገባለች ማለት ነው። ጊዜ ለመቆጠብ ነው ዋናው። ከቴምፕሬቸር ጋር ከሲኦ2 ጋር ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ቴምፕሬቸር ይቀንሳል። this has been very well established። የምንሟገትበት ጉዳይ አይደለም። የቴምፕሬቸር ትንሽ ምድራችን አቨሬጅ 1 ዲግሪ መጨመር ትልቅ ቀውስ በምድራችን ላይ አለ። this has also been established። It's not only CO2. In fact, if you look at N2O, nitric oxide, it is 310 times worse than carbon dioxide. Its ability to suppress heat is 310 times stronger than carbon dioxide. Carbon dioxide is a problem because we produce it in large quantity. Methane, CH4, is a big problem. Methane comes from composting. ምድር እየሞቀ ሲሄድ ኮምፖስት ኮምፖስቱን በለው ያ ኮምፖስት ሜቴን ፕሮዲውስ ያደርጋል። አትሞስፌራችን ውስጥ የሜቴን መጨመር በደንብ ታይቷል። የናይትሪክ ኦክሳይድ መጨመር በበስበስ ማለት ነው። ኮምፖስት ሲበሰብስ ሜቴን ይፈጠራል። and that is very dangerous። when the ice melts, it will expose some plantation በፊት covered ተደርጎ የነበረ that will compost and produce more methane, and that methane has 21 times ability to hold heat and let it not escape out of our atmosphere. Now, one point, climate model is using a computer to forecast what will happen 10 years from now, 100 years from now, even more. It is very complicated. Some of the biggest computers on earth
calculate continuously for 6 months, even more, to get a result, an output. And there are more than a dozen very well-known centers that model and calculate climate model. One of the areas, and all of them disagree in many cases, but one way that we know the model is correct is if they all agree. Asmama, አስራስድስት አለ በጣም የታወቁ 16ቱም ከተግባቡ እንጠራጠርበት ምክንያት some of the things that I will show you will be some of the results that most or all of them agree. Here is how they think temperature will change. Some of them will give it a little low, some big, but notice all of them agree that there will be global warming. All of them. So on that point, they all agree. And then, as I mentioned, this is not that important, but it's not only, this is the source of the problem, meaning transportation, agriculture, electricity, and all of a sudden we ask, where is Ethiopia's share in all this? We don't have large transportation system, we don't have large electricity producing plants, as I'll show in a minute. But earlier, the minister mentioned about disasters. I want you to see, I wish I had a pointer on the left side, around 1900, but I'll take your last one. 1900, አደጋዎች ነበሩ። Anyway, around 1900 በአመት 25 አደጋዎች ነበሩ። በ2007 2006 390 ኤክስትሪም አደጋዎች ነበሩ ከክላይሜት ጋር የተገናኙ ኤክስትሪም ቴምፕሬቸር ሰው የሚገል ሙቀት ሰው የሚገል ብርድ ወይም አውሎ ንፋስ ሰው የሚገል ንብረት የሚያወድም አውሎ ንፋስ 390 in 2006 compared to near zero, near 20 in the 1900. So it's not climate change, it's not about temperature, it has serious consequences. Now I want to show you some of the results of climate model, not international, but you can see where Africa is. If you can see extreme temperatures, I think we are lucky. Ethiopia አካባቢ ብዙ ለውጥ የለም ታያቸዋል እነ ዩሮፕ አሜሪካ እና ኖርዝ ኤዥያ እግዚአብሔር ፈረደባቸው ማለት ይችላል if you see አፍሪካ ከዚህ አይደለም ኤክስትሪም ነው ሃይ ቴምፕሬቸር የሚገለው ሎው ቴምፕሬቸር የሚገለው ብዙ አይመጣም kind of good news አይደለም at least እዚህ ጋር ለድነታችን መካካሻ ነው መሰለኝ we are a little bit safe and if you see northern Latin America they are safe a little bit የኢትዮጵያ ነው እዚህ በደንብ ይዋል precipitation የሚያሳየው ዝናብ and this is very important if you see the entire Africa almost ድርቅ ይሆናል ነገር ግን ኢትዮጵያን ተመልከቱ መጋረጃውን ካነሳ በኋላ is blue what does that mean ሃይላንዱ አካባቢ እንዲያውም ዝናብ ይጨምራል በክላይሜት ቼንጅ ምክንያት I'm going to explain this አሁን ሁላችሁም ዝናብ ይበዛልና ትላላችሁ it is not that positive it is not ምክንያቱም የሚመጣው ዝናብ high in intensity low in frequency ባባ የሚመጣው ኃይለኛ ዝናብ ነገር ግን ደግሞ አልፎ አልፎ less frequent ጠቅላላ መጠኑ ግን ሃይላንድ ውስጥ ይጨምራል መጨመሩን ያየ ደስ ይላል ነገር ግን በዝናብ ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ በዝናብ ላይ የተመሰረተ እርሻ
this is a disaster. ቢጨምር ውሃው ቢጨምር and I will show that in a minute, maybe a little bit. ይሄ አራት ሲዝኖች ከመስከረም እስከ ህዳር ምንም ለውጥ የለም ታላችሁ ክላይሜት ቼንጅ ሞዴሉ እንደሚለው ከታህሳስ እስከ የካቲት ነጭ ምንም ለውጥ የለም ከመጋቢት እስከ ግንቦት ኢትዮጵያ ነው ማሳየው ታያችኋል አይደል ምንም ለውጥ የለም ነጭ ማለት ለውጥ የለም but pay attention ከሰኔ እስከ ነሐሴ ዝናብ ሰፈር ነው it is very good ኃይለኛው ንፋስ ኮንሰንትሬት አድርጎ የሚመጣው በነዛ 3 ወራት ውስጥ now there is another problem የዝናብ መብዛት ብቻ አይደለም high intensity low frequency ነገር ግን unpredictable ለዛው ድሮ እኛ ስናድግ መቼም እንደሚመጣን ያውቃል ወላጆቻችን ጤፍ ይዘራሉ አሁን ግን ሲፈልግ ይመጣል ሲፈልግ ይቀራል It's unpredictable. And I will talk briefly about this unpredictability. And that's the major problem. Here, CO2 concentration. Yes, you know, in the bagger person, America, India, China. India, Zealand. This is a lens, let me tell in map በተለየ ሁኔታ አይቼው ነበር አይደል GDP በጣም low የሆነ if the GDP is less than 4000 3000 እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገሮች ኮንትሪቢዩሽናቸው የሲኦ2 ኮንሰንትሬሽን almost zero ግን ከ$3000 ሲያልፍ ይጨምራል 15000 ሲደርስ የሲኦ2 አገራት GDP at 5,000 ሲደርስ ስታቢላይዝ ያደርጋል 25,000 በላይ አየር ሳናቆሽሽ ማደግ እንችላለን አብዛኛው ሀገር ያለው የት ነው ተርቶል ከ5,000 በታች ምንድነው እድላችን CO2 ለመቀነስ and again in the interest of time ወደ ኢትዮጵያ ሲናሪዮ እንደገና በበልጥ ልምጣና consistency among the models ቅድም ተናግሬያለሁ ሞዴሎች በሙሉ የሚግባቡት ከኦብዘርቬሽን እንደምናየው ኢስት አፍሪካ ላይ ጥሩ መግባባት አለ all the models they agree and poor consistency ያለባቸው የኢትዮጵያ ውስጥ የሚዘንበው ዝናብ የት ይበዛል የት ያንሳል ሪጅናላይዝ ማድረጉ ላይ poor consistent ደካማ ናቸው ነገር ግን increased intensity decreased frequency output, they are also quite unanimous on that. And I want to show ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያለ at least precipitation ትንሽ በዛ ያደረገው and up ante ይባላል rich get richer dry gets dry ይሄ ፌኖሜና በጣም አልቆየም ግን ሞዴሎች በሙሉ በዚህ ላይ ተግባብተዋል ሀብታሙ ሀብታም ይሆናል ደሃይ ደረቁ ግን ይደርቃል በተለይ ትሮፒካል አካባቢ ይሄ የሚሆንበት ምክንያት አፐር አትሞስፌሩ ሲሞቅ በዛ በኩል ያለው አፐር አትሞስፌር ሲሞቅ ከመሬት ይስባል እርጥበት ኮንቬክቲቭ ራይዝ በጣም ይስባል ያ የሞቀው በኃይል ስለሚስብ ወደላ እርጥበቱን ከጎረቤቱ ይዞ ነው የሚሄደው ወደላ ያ ኦልሬዲ ሞቃት የሆነ ቦታ ይዘንባል ዝናብ የመዝነብ እድል አለ ጎረቤቱ ግን ትንሽ ነው ዝናብም እርጥበቱ ነገር ግን ይሄ ፕሬሸሩ ሎው ስለሆነና በጣም ስለሚስብ ያንን ደረቁን ቦታ ባሰ ያደርገዋል this phenomena is known as up ante እና shift ደግሞ አለ ወደ ኖርዝ እነዚህ ሁለቱ ናቸው ኢትዮጵያን አፌክት የሚያደርጉት because I don't have a lot of time shift-ቱንም ልተውና አንድ ያሰራሁትን ስራ ሼር ላድርግ ኢትዮጵያ ውስጥ በልጅነታችን እኔ ትዝ ይለኛል ኤሌመንታሪ ሆኜ